গুড আফটারনুন সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের যে একটা ভালো দিন আমার জন্য, কেন কি আমার একটা ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে। এই ভাইটা বিগত বিহার থেকে বাইসাইকেল করে এখন উদয়পুরের দিকে রওনা দিচ্ছে আর কি। তো রাস্তায় দেখা হলো, তো ওকে আজকে আমি ওকে আজকে দুপুরে লাঞ্চটা করানোর জন্য এখানে ঢাবাটার নাম হচ্ছে আপনার গিয়ে পুরু পুষ্কুনির সাথেই আছে ঢাবাটা। ওই ঢাবাটাতে ওকে আমি একটু জাস্ট দুপুরের লাঞ্চটা করানোর জন্য ওকে দাঁড়া করালাম। আমার টাকা দিয়ে ওকে দুপুরের লাঞ্চটা করাচ্ছি, আর এখন ও কিছু কথা বলবে আর কি আপনাদের সাথে। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम अविनाश कुमार झा। मैं निकला था 15 नवंबर 2024 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पंचतत्व सप्तपुरी और 44 शक्तिपीठ की यात्रा पे, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पंचतत्व सप्तपुरी और 43 शक्तिपीठ पूर्ण करने के बाद त्रिपुरा के पावन धरती पर हूँ। और भाई से मुलाकात हो गई, तो अभी मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी। साइकिल बनाने में काफ़ी समय लग गया और आगे आ रहा था, तो भाई ने खाना का ऑफ़र किया और अभी मैं ढाबा में रुका हुआ हूँ। फिर यहाँ से निकलने के बाद अपने आखिरी शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करूँगा, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक। तो आज यात्रा के मेरे 333 दिन हो चुके हैं। 333 दिन से निरंतर साइकिल से यात्रा पे हूँ और लगभग 28,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। আমার পেজটা একটু ফলো করে দিন আর লাইক আর শেয়ার করে দিন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। চলো, গুড বাই। महादेव।